साइडमा जाऊ देशे देशे सुखे प्रसरतु निखिले कुन्द पुष्पेन्दु शुभ्रा जीवा त्वं पुत्र पौत्रै सह विविध गुणैर् आयनानां शतं च आयुर्वृद्धिर्यशो वृद्धि प्रज्ञा सुखाश्रिया धर्म संतानयोर्वृद्धि सप्तते सन्तु वृद्धया जयन्ती मंगलाकाले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सोहा नमोस्तुते निवसतु तव गेहे कपाल छिटै पलाओस् प्रविशतु भुजदण्डे कालिका वैरिहन्त्रे तव वदन सरोजे भारती भातु नित्यं न चलतु तव चित्तं पादपद्मान्वारे आयुर्द्रोणसुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयो राघवे ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने मानश्च दुर्योधने शौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुन्तीसुते विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे लक्ष्मी भारती कण्ठदेशे वर्धन्तां बन्धुवर्गः सकलरिपुगणा यान्तु पातालमूले देशे सुकीर्ति प्रसरतु निखिले कुन्दपुष्पेन्दुशोभा जीवा त्वं पुत्रपौत्रै सह विविधगुणैर् आयनानां शतं च आयुर्वृद्धिर्यशो वृद्धि प्रज्ञा सुखाश्रिया धर्म संतानयोर्वृद्धि सप्तते सन्तु वृद्धया जयन्ती मंगलाकाले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सोहा नमोस्तुते निवसतु तव गेहे निश्चला सिन्धुपुत्री प्रविशतु भुजदण्डे रातो दाहिने हातले टिका लाउनु तव वदन सरोजे बसिहाल्छ नि दसैँको टिका भनेको मुखै भइन्छ के हुन्छ न चलतु तव चित्तं निधाले टिका छ पादपद्मान्मुरारे त्यसको रिमोट हो गरे मलाई लाइभ भइन्छ त्यसको रिमोट हो ल यसो त्यहाँ नभए यसो बसेर फोटो खिच्छौँ अनि भात मम्मी स्टिक म खान्छु म भात खान्छु भात नखाऊ अहिले किन अहिले गएर खानुपर्छ तिमीले म जस्तो मम्मी स्टिक खाने हो